आज मैं आपको एक ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिससे शायद आपकी भी ज़िंदगी रिलेट करती हो। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कुछ लोगों के फ़ैसले जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, बल्कि फ़ैसला तो अल्लाह का मैटर करना चाहिए। और लोग जो होते हैं ना, उनके दिलों की, उनके फ़ैसले को बदलने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो लोगों के दिलों के, उनके फ़ैसले को बदलने की कुदरत रखता है। आप किसी इंसान के फैसले पर डिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला है, तो आपको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ना हमारी ज़िंदगी किसी इंसान के फ़ैसले पे रुकी होती है। जैसे हमारी कोई शादी का मामला हो, कोई रिस्क का मामला हो, कहीं जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है, सामने वाले इंसान ने कह दिया हो कि नहीं, आप इस जॉब को नहीं कर सकते हैं, आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने हमारा जो रिज्यूम है वो वापस कर दिया, या किसी के लिए हमने रिश्ते के लिए भेजा, कोई रिश्ता जो है वो करना नहीं चाहता है, या हमारे दिल में किसी चीज़ को लेकर के है कि लोग हमसे वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं लेकिन हमारा दिल उस पर राज़ी नहीं होता है, हम उस चीज़ के लिए राज़ी हो नहीं पाते हैं। तो ये सारे फैसले जो होते हैं ना, जिससे कभी कभी हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ वो जो है इफ़ेक्ट करती है। तो इससे अल्लाह ताला से अगर आप मदद हासिल करेंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं, चाहे वो आपको करने हैं, चाहे वो सामने वाले को करने हैं। जैसे कि हम किसी से निकाह करना चाहते हैं, उसके माँ बाप हैं, उनके फ़ैसले पे हम डिपेंड है कि वो हाँ करेंगे तो हमारा निकाह होगा, लेकिन वो नहीं मानते। कभी कभी लड़की के घर वाले की तरफ से इस तरह का होता है, कभी कभी कोई बीच में कोई पर्सन होता है जिसके हाँ और ना पे हमारे जो ज़िंदगी है वो डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन यकीन करें कि ये सारे फैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, और अल्लाह दिलों के हालात को, दिलों के फैसले को किस तरह बदलता है वो आप इस स्टोरी में इंशाल्लाह ताला सुनेंगे। ये कोई लव मैरिज से या कोई रिस्क के मामले से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में है कि दिल को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदलने की कुदरत रखता है। क्योंकि अल्लाह ताला के दो उंगलियों के बीच में हमारा दिल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। तो एक लड़की है, वो बताती हैं कि वो मदरसे की तालिबा थी, वो आलिमा की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी नाइत्तेफाकी हो जाती है जिसके कारण उनको फिर मदरसा जाने का बिल्कुल भी उनका दिल नहीं चाहता है। वो मदरसा जाना ही नहीं चाहती हैं, मदरसा छोड़ देती हैं। फिर उनके पास मदरसे से काफ़ी बार कॉल्स आती हैं कि आप मदरसा वापस आ रही हैं या नहीं, और वो सीधी तरीके से इनकार भी नहीं कर पाती है। वो बार बार कहती है जी मैं आ जाऊंगी, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी, मैं 10 दिनों के बाद आऊंगी। लेकिन इस तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं और उनके दिल में ये कैफियत ही पैदा नहीं होती कि वो दोबारा मदरसा जाए। वो मदरसा नहीं जाती हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है, उनको लगता है कि मुझे मदरसा जाना चाहिए, लेकिन वो तहिया करती हैं कि वो मदरसा जाएंगी, लेकिन फिर से उनके साथ वही चीज़ें होती है कि वो मदरसा नहीं जा पाती। उनका दिल ही आमादा नहीं होता इस बात पे कि वो मदरसे को जाए। फिर अब उनके दिल में एक अल्लाह ताला की तौफीक से चीज़ पैदा होती है कि वो इस्तगफार करना शुरू करती है। जब वो इस्तगफार की कसरत करना शुरू करती है तो वो देखती हैं कि धीरे धीरे, बस कुछ ही दिन गुजरे थे, उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि मुझे मदरसा जाना है किसी भी हाल में। वो सोचती है कि जो 6 महीने पहले चीज़ें नामुमकिन लग रही थी, कि मुझे मदरसा बिल्कुल भी जाना ही नहीं था, मैं बार बार इस बात का फैसला करके इनकार कर देती थी, मेरा दिल बदलने को राज़ी ही नहीं था कि मैं मदरसे को वापस जाऊं। लेकिन जब से मैंने इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ इस्तगफार करना शुरू किया है ना, मैंने देखा कि अल्लाह ने मेरे फैसले को इतना जल्दी बदल दिया कि मेरा दिल आमादा हो गया कि मैं किसी भी हाल में अब मुझे बस मदरसा जाना है। और वो मदरसा जाना शुरू कर दी, और फिर से उन्होंने अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह ताला की तौफीक से मुमकिन हुआ ना। तो आपको भी किसी के फैसले को बदलना है या खुद के फैसले को बदलना है, आपका दिल किसी चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहा है, या किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिस पे आपका दिल जो है वो बिल्कुल उदास हो चुका है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को फैसला करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं,
آپ استغفار کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کے فیصلے اور آپ کے فیصلے بدلتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز آپ کے لیے خیر ہو. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، اس بات کی امید کے ساتھ آپ یہ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ بس اگر کبھی اللہ نہ کرے آپ کے استغفار کے بعد سامنے والا کا فیصلہ نہ بدلا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ استغفار ہی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے گا. استغفار کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا ہے کہ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. آپ کے لیے بے شک ہر حال میں خیر کا فیصلہ کیا جائے گا. بس آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے ہر ناممکن کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنا شروع کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ بدلتی ہیں. کبھی کبھی دوسروں کے فیصلے پہ ہماری زندگی اس طرح سے میٹر کرتی ہیں، اس طرح سے افیکٹو ہو جاتی ہیں کہ بس ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کے ہر ڈپریشن کا علاج ہے استغفار. آپ کے ہر غم کا علاج ہے آپ کا رب، آپ کا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے در کی کھاد چھاننے کی ضرورت نہیں. بغیر پیسے کے، بغیر کسی چیز کو لگائے، صرف اپنا تھوڑا سا وقت. یہاں تک کہ استغفار تو اتنا پیارا، یا اللہ کا ذکر اتنا پیارا عمل ہے جس کے لیے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو کسی بھی شرط کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں. آپ سے جتنا ہو سکے چلتے پھرتے پاک جگہوں پہ زبان پاک ہے آپ استغفار کرتے چلیں. دھیرے دھیرے آپ کی زندگی خود ہی بدلنا شروع ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے. آپ کر کے تو دیکھیں، کریں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی نا. ہم بس کچھ دن کرتے ہیں، گناہ ہمارے اتنے سارے ہیں، اور ہم استغفار کچھ دن کرتے ہیں یا اللہ سے دعائیں کچھ دن مانگتے ہیں، تہجد کچھ دن پڑھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہماری زندگی نہیں بدلی، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. میں بھی تو انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن پھر جب میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتاتی ہوں، موٹیویٹ کرتی ہوں، میں اپنا جو ہے محاسبہ کرتی ہوں، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اتنی گناہ گار ہوں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی الحمدللہ، تو کیا میں تھوڑا اور صبر نہیں کر سکتی؟ اور جب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، ہم کسی شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ شخص سے پھر ہمیں اچھے کی امید ہوتی ہے. تو ہمارے رب کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے رب سے کیسے مایوس ہو سکتے کہ وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ کرے؟ بے شک وہ ہمارے لیے خیر کا ہی فیصلہ کرے گا نا. وہ تو بہت رحمان ہے، وہ تو بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ عطا کرتا ہے، تو مانگنے کے بعد کیوں نہیں عطا کرے گا؟ ضرور ہمارا رب ہمیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، قرآن پہ یقین رکھیں. قرآن بالکل حق ہے. نمازوں کی پابندی کریں، ایک وقت کی بھی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا کفر ہے نماز کو چھوڑنا. اگر آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو ضرور انشاءاللہ نوازے گا. ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.